अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के कुछ न्यूज़ लेकर हम हाज़िर हैं और सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसका ईमेल हमें बहुत से लोगों का मिला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके रिप्लाईज़ भी दें। लेकिन अगर आपको रिप्लाई देर में मिलता है तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ नहीं होइएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हम टाइम से रिप्लाई कर दिया करें, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर वीकेंड पे रिप्लाई कर दिया करें, क्योंकि डेली हर ईमेल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वीकेंड बेस्ट रहेगा और आप लोगों को मोस्टली आपकी ईमेल्स के रिप्लाईज जो हैं वो संडे तक मिल जाया करेंगे। और बहुत शुक्रिया, बहुत सी सजेशंस हैं, बहुत सी बातें हैं और कई लोगों के ईमेल्स आए हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली न्यूज हम आपको देंगे वो है जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की। बिल्कुल जी, शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ सोच समझकर देखना आज वो नहीं है जो साड़ियां पेश करें। ये जो मैसेज है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि मोदी जी अब आप ये ना सोचिएगा कि आप पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको साड़ियाँ वाड़ियाँ देंगे। अब वो लोग नहीं रहे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शाह साहब के बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल एग्री हूँ उनकी बात से, क्योंकि जाहिर है नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर थी। तो जब मोदी जी आए थे तो हमने उनको जो है यानी नवाज शरीफ साहब ने उनको उनकी मदर के लिए साड़ी का तोहफा दिया था। और अब तो हाल ये है कि अगर हमारे कंट्री में कोई आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वापस जाते हुए वो बस एक धोती ही उसके पास रह जाए, बाकी सब हम लोग ले लेते हैं, उतार लेते हैं, छील लेते हैं, निकाल लेते हैं, जो मर्जी कर लें। जिसको जो लैंग्वेज पसंद है, जिसको जो वर्ड पसंद है वो समझ ले। तो इसलिए शाह साहब का खुद का यही काम है। शाह साहब तो आपको पता है कि पैसे पकड़ते रहते हैं। ये देखिए शाह साहब की पिक्चर है, उनको बहुत से लोग डब्बा पीर भी कहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहती। पीर तो है वो, अब डब्बा है या डब्बा नहीं है ये तो वही लोग बेहतर जानते होंगे जो जा जाकर ये मोटी मोटी गड्डियां शाह साहब को देते हैं। और शाह साहब कैसे मुस्कुरा के ले रहे हैं ये 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डी है, मेरे ख्याल है पूरी गड्डी जो 5 लाख तो बनते ही होंगे। तो बिल्कुल जी, तो मोदी जी अच्छा अब आप इन सोच वोच में मत रहिएगा कि आप आएंगे तो हम आपको साड़ियां देंगे या हम आपको कोई गिफ्ट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शाह साहब खुद ने साफ साफ बता दिया है क्या वो लोग नहीं रहे। अब तो आ गए जी खान साहब, जो कभी रशिया जाते हैं और कभी कहीं जाते हैं। हम भी हैरान परेशान थे कि इतनी जंगी हालत में, मतलब वहां पे जो है यूक्रेन के साथ जो है वो 36 का आंकड़ा चल रहा है और ये खान साहब जो है वो रशिया पहुंच गए। भला क्या करने गए थे? मैंने नहीं कह रही, खुद सुनिए खान साहब क्या कह रहे हैं। जो रूस में हमें क्यों रूस में हमने जाना था, इसलिए हमने जाना था कि हमने 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से। और दूसरी चीज़, जो रूस एक ऐसा मुल्क है जिसमें मेरे ख्याल में दुनिया की 30% गैस है। तो आगे जिस तरह पाकिस्तान की गैस कम हो रही है, हमने इंशाल्लाह उनसे हमने जो मुआहदे किए हैं कि उनसे हम गैस इंपोर्ट करेंगे। जी, सुना आपने? खान साहब गंदम मांगने के लिए गए थे, खान साहब जो आटा मांगने के लिए गए थे, तभी तो हम लोग रोटियां चपातियां पराठे ये सब कुछ खाएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी। तो आप देख लीजिए हमारी क्या हालत है। हम कभी रूस से आटा मांगते हैं, कभी हम सऊदी अरब से चावल लेकर आ जाते हैं। तो खान साहब तो आजकल इस तरह से मतलब काम कर रहे हैं, इस तरह से मुल्क चला रहे हैं। आपकी तरह थोड़ी क्या, मतलब आप कहीं जाते हैं तो कोई मांगने टांगने वाला काम ही कोई नहीं है, प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं और काम पे लगा देते सारे भारतीयों को। और फिर कहते हैं हाँ जी हमने बड़ा काम किया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं और उन कंपनीज को जो है वो अब हम जो है काम करके देंगे हमारे यहाँ के लोग। और जब भी तो देखे ना
کبھی گوگل ہو, چاہے آپ کا فیس بک ہو, چاہے ٹویٹر ہو, کہاں کہاں پہ آپ نے جو ہیڈ لگوا دی ہے نا, یہ بھی مجھے کوئی سازش لگتی ہے بھارت کی, تاکہ نا پاکستان کو ہر جگہ نیچا دکھائے. بھائی یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ ہر جگہ کے کمپنیز بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بھارت میں آفس کھول لو. چھوڑیے جی یہ سارا کچھ کر کے, کہ آپ بھی جائیے, کبھی آٹا مانگیے, کبھی چاول مانگیے, کبھی دال مانگیے, کبھی سبزی مانگیے, کبھی کچھ, تو ملک تو ایسے بھی چل سکتا ہے. یہ صرف اور صرف سازش ہے پاکستان کے خلاف, اور کچھ نہیں ہے بھارت کی. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی سازشوں کا ہم اکثر آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری باتوں ضرور جو ہے وہ یقین ہوگا. خیر ہم چلتے ہیں آگے, اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی اس کے علاوہ بھی خان صاحب نے کچھ کہا ہے, صرف یہ کہہ کے نہیں بیٹھ گئے. اگر ان کے پاس کوئی حل ہے تو ہمیں بتا دیں, کیونکہ اس وقت بھی پاکستان دنیا کے 190 ملکوں میں سے 25ویں نمبر پہ ہے جدھر ابھی بھی ہمارا تیل اور پٹرول اور ڈیزل سب سے کم بک رہا ہے. میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ترکی میں اس وقت ہمارا پاکستان میں 160 روپے لیٹر ہے, ہندوستان میں 260 روپے لیٹر ہے, بنگلہ دیش میں 185 روپے لیٹر ہے, ترکی میں 200 روپے لیٹر ہے. اور اگر ہم 70 ارب روپے کی ہر مہینے سبسڈی دیتے ہیں, یعنی گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے, اگر ہم یہ نہ کریں 70 ارب روپے کا, تو آج پاکستان کے اندر پٹرول ہو 220 روپے لیٹر کا. میرے پاس اوگرا کی سمری آئی, انہوں نے کہا کہ 10 روپے زیادہ آپ کو 1 لیٹر پٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا, کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے. تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں. اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی 60% امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جیسے باہر گیس مہنگی ہوتی ہے, کوئلہ مہنگا ہوتا ہے, تیل مہنگا ہوتا ہے, تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول. جی یہ تو خیر خان صاحب جو کہہ رہے تھے سو کہہ رہے تھے, مجھے یہ تم لوگ یہ بتاؤ, یہ خان صاحب کو چابی لگا کے کس نے چھوڑ دیا تھا؟ یہ بول کیسے رہتے ہیں, گڑ 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 گڑ. خیر جو بھی کہہ رہے تھے, تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آج بھی ہمارا ملک بڑا سستا ہے, اور آج بھی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بجلی بڑی سستی ہے, اور پیٹرول بھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 10 روپے کم کر دیے ہیں, بجلی میں 5 روپے کم کر دیے ہیں. اب نہ جانے یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 5-6 دن کے بعد خان صاحب پھر پرائز بڑھا دیں گے. مطلب یہ کہ خان صاحب سب کو ماموں بنا رہے ہیں, سب کو ٹوپی پہنا رہے ہیں, اور اس طرح کے بھاشن تو وہ دیتے ہی رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے, پچھلی بار جب انہوں نے بھاشن دیا تھا, تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ خان صاحب کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, کیوں پیدا ہوئے. کل جو انہوں نے اسپیچ دی اس میں انہوں نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے. مجھے لگتا ہے اس سے اگلی اسپیچ جو آئے گی اس میں خان صاحب اپنے دادا دادی کا, نانا نانی کا بتائیں گے, یا کوئی اور قسم کی اپنی خاندانی جو راز ہے وہ سامنے رکھے. خاندانی راز سے مجھے یاد آیا کہ وہ خان صاحب کے جو بڑے چہیتے منسٹر ہیں نا, مراد سعید صاحب, بالکل بالکل جی آپ لوگ صحیح سمجھے, وہی جن کے بارے میں ریحام خان نے اپنی بک میں جو ہے نہ جانے کیا کچھ لکھا ہے. لیکن خیر ہم اس کتاب کی بات نہیں کر رہے, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے جو چہیتے منسٹر ہیں مراد سعید صاحب, انہوں نے جی کیس کر دیا ہے ریحام خان کے اوپر, اور ان کا کہنا ہے کہ جی وہ 1 ارب یعنی 1 بلین روپیز کا جو ہے انہوں نے کیس کیا ہے ان کے اوپر, اور کہا ہے کہ جی میرے بارے میں بڑا الٹا سلٹا بولا ہے. مطلب آپ جانتے ہیں کیا الٹا سلٹا بولا ہے؟ اگر نہیں آپ جانتے تو آپ ریحام خان کی بک ضرور پڑھیے گا, اور اگر پوری بک آپ نہ بھی پڑھ سکیں تو پیج نمبر میں بتا ہی دوں گی آپ لوگوں کو چپکے سے نا, تو دیکھ لیے گا 762 پہ کل یہی ہاں. تو وہ نا بس 762 کے آس پاس والی یہی والے پیجز ہیں کچھ نا, تو ضرور پڑھ لیے گا, ٹھیک ہے. اور مجھے نہ کہا کریں الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے, اس لیے کہ میں تو بس نیوز دینے کے لیے آتی ہوں, آپ لوگ چاہتے کیا ہیں. میں تو بس سیدھی سیدھی, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی, میں تو خان صاحب کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی, اور میں تو باجوہ صاحب کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی. باجوہ صاحب بھی لوگوں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ وہ ہمارے یہاں جو PSL چل رہا تھا وہاں پہ ایک دم عام آدمی کی طرح میچ دیکھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا باجوہ صاحب کو. خیر وہ بھی پکچر ہم آپ کو دکھا دیں گے, ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں مل جائے گی تو دکھا دیں گے, ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی ایک ویڈیو, اور پھر بات کرتے ہیں. ہائی گائز, یہ میں ہوں, اور یہ ہمارا باپ ہے, اور یہ ہمارے باپ کی پارٹی ہو رہی ہے. جی یہ ایک بڑی کیوٹ سی بچی تھی, اور اس کا ویڈیو میں نے دیکھا اور بڑا سب کو پسند آیا, اور ہمیں بھی یہ ویڈیو کہیں سے مل گیا تو ہم نے بھی اس کو لگا دیا. لیکن یہ کہ کتنی کیوٹ ہے اور کتنے مزے سے بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی. جی بالکل, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ کیونکہ پاکستان میں اب الیکشن نزدیک آنے لگے ہیں,
تو बड़े जल्द से जलूस हो रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब की ही हम दोबारा बात करेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो जिस सिंध पहुंचे थे और सिंध में इतने लोग आए शाह साहब को सुनने, इतने लोग आए कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको भरोसा नहीं। ये देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का खिताब जारी है और आप ये सिंध की आवाम देखें, बिल्कुल खाली कुर्सी, शाह महमूद बिल्कुल खाली कुर्सी खिताब कर रहे हैं। जो नौजवान है वो तरीके इंसाफ के तर्जुमान है। आप तरीके इंसाफ का मौके लोगों तक पहुंचाए। आप सिर्फ सिर्फ के बाद के हालात दिल में जो नाकाबिलियत है, दिल में एक तो ये सिंध के लोग कहीं पे टाइम पे पहुंचते ही नहीं। अब देखे ना, शाह साहब ने पूरी अपनी स्पीच कर दी, पूरी पता नहीं क्या क्या कहानियां शाह साहब ने सुना दी और पहुंचे ही नहीं, इतनी चेयर्स लगी हैं। लेकिन या तो फिर सब मिस्टर इंडिया बन गए हैं। आपको याद है कि मूवी आई थी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया, उसमें वो ब्रेसलेट पहनते थे और इनविजिबल हो जाते थे। तो मुझे लगता है ये सारे मिस्टर इंडिया हैं जो बैठे हुए हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे हमको। कोई बात नहीं शाह साहब, ऐसे तो होता ही रहता है। आप लोगों को तो कितनी बार इस तरह की बात हुई है, लेकिन आप लोगों को तो कोई मतलब वो शर्म गैरत, समझ रहे हैं ना आप क्या मैं कहना चाह रही हूँ। पूरा बोलूंगी तो आपको पता है ना, फिर वो आप लोगों ने एक एक्ट बना दिया है ना, जिससे आप सबको फड़ लेंगे किसी ना कुछ का। तो इसलिए मैं आधा आधी बात करूंगी, पूरा पूरा समझना आप लोगों का काम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ जी दूसरी वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। دا مهمات چې ګورئ تقریبا 15 میله شاوخوا مختلف نوع اسلحې دي چې د जी, ये तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की वीडियो है। और तालिबान जो है जिसके पास असला है, बंदूकें हैं, बारूद है, ठीक है, तोपे हैं, पता नहीं क्या कुछ है ना, तो वो उनके घरों में से निकाल रहे हैं और अपने पास अपने कब्जे में कर रहे हैं। तो उसमें से एक ये वीडियो भी हमें मिली थी, तो हमने कहा चले हम ये भी आपको दिखा देते हैं। और फिर अगली वीडियो। जी, ये इस्लामाबाद है, यानी कि मेरा शहर इस्लामाबाद। और वहां पे जी बलूचिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं और लोग आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिसिंग पर्सन्स के लिए। और उसके जवाब में हुआ ये कि यहाँ से ऑर्डर दिए गए कि उनके मोबाइल्स छीन लीजिए और उनके कैमरास छीन लीजिए, उनको बात ना करने दीजिए। तो यही एक हंगामा मचा हुआ है और पुलिस ने जाकर उन स्टूडेंट्स के जो है मोबाइल्स छीन लिए और उनके कैमरास छीन लिए और मारा पीटा भी है। और उसके बाद जो है ये सारे स्टूडेंट्स जाकर जो है उन्होंने डी चौक, यानी जहाँ पे इमरान खान साहब ने भी 126 डेज का एक प्रोटेस्ट किया था नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, वहां जाके लोग बैठ गए हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी मौजूद हैं और वो मुसलसल गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी एजेंसीज ने उनके घर के लोग जो उठा लिए हैं, गायब कर दिए हैं, किडनैप कर लिए हैं और मिसिंग पर्सन्स में हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लोगों को उनको वापस दिलवाया जाए, वो वापस अपने घर आ सकें। लेकिन इसके जवाब में गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जी पुलिस को भेज के मारपीट कर रही है, मोबाइल्स छीन रही है और ये समझ रही है कि ऐसा करने से लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा और ये अपनी जो हरकतें हैं उसको छुपा पाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को इस बारे में जरूर समझना चाहिए कि अब लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितना मर्जी अपनी मर्जी के तरह तरह के कानून लेकर आ जाइए कि जी ये लॉ है, वो लॉ है, ये पकड़ लेंगे, वो जेल में डाल देंगे, ये फाइन कर देंगे, लेकिन अब लोग चुप बैठने वाले नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट की हालत जो है वो ऐसी हुई हुई है कि वो एक तरफ अपोजिशन ने कहा है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के लिए लाया जा रहा है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो रही है।
طرح طرح کے جلسے جلوس دھرنے یہ سب کچھ پاکستان میں چل رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے ساتھ دوسری پارٹیز چھوٹی چھوٹی پارٹیز، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کس طرح سے جب گورنمنٹ بنتی ہے تو بہت ساری پارٹیز جو گورنمنٹ کی نہیں بھی ہوتی وہ بھی گورنمنٹ میں مل جاتی ہیں، اور پھر اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی چیئر بناتی ہے کہ ایک پاؤں کسی اور کا اور ایک پاؤں کسی اور پارٹی کا۔ تو یہی ہوا ہے یہاں بھی۔ اب کاف لیگ اور دوسری پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی جو ہے مسلسل رابطے میں ہے، اور مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کی پارٹیز ہیں گورنمنٹ میں جو شامل ہیں ان کو اپنے ساتھ ہی روکا جا سکے۔ دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ پوری طاقت سے کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو سمجھ گئے نا، بالکل جی، کہ گورنمنٹ کو گرایا جا سکے۔ لیکن اس وقت گورنمنٹ کی حالت ایسی ہوئی ہے جیسے کہ اجے دیوگن کی اس میں ہے۔ اس پکچر میں دیکھیے، بالکل جو حالت آپ کو اجے دیوگن جی کی لگ رہی ہے کچھ ایسی ہی حالت اس وقت گورنمنٹ کی بھی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی بہت سے گورنمنٹ کے اور دوسرے منسٹرز بھی ہیں، جس میں کہ ایک علی حیدر زیدی صاحب ہیں۔ علی حیدر زیدی صاحب نے بھی جو ہے وہ سندھ میں جو ہے ایک جلسہ کیا، اور اس جلسے کے بعد یہ علی حیدر صاحب جو ہے وہ علی حیدر زیدی صاحب یہ ٹوپی منہ پہ لگا کے سو رہے ہیں، سندھی ٹوپی، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی بہت ہم سندھ کے نزدیک ہیں۔ لیکن ان کا جو کہنا چاہیے ریلی تھی یا ان کا جو جلسہ جلوس تھا وہ بھی کوئی شاہ محمود قریشی سے خاص مختلف نہیں تھا۔ ان کے جلسے جلوس میں بھی ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو ان کو۔ السلام علیکم یار، یہاں پہ نا حالات بہت خراب ہیں۔ ڈاکٹر نیل کھوکھر صاحب جو یہاں کے بیسٹر ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ سینٹرل یوکرین اور ویسٹرن یوکرین سے ویسٹرن یوکرین موو کریں سارے۔ ایسٹرن یوکرین میں جو ہے وہاں پہ مسئلے مسائل تھے، ٹھیک ہے، کیو خارکیو میں بہت مسئلہ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں موو کریں۔ ہم لوگ نہ کوئی ٹکٹ تھی نہ بس تھی، کوئی انہوں نے ہمارے لیے پہلے دو دن کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے اپنے سر پہ بہت مشکل سے، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے نکل کے یہاں پہ آئے لویو تک۔ انہوں نے کہا آپ آ جائیں، ہم ان کے کہنے پہ لویو تک آئے۔ اب ہم لویو تک پہنچ گئے ہیں تو ان لوگوں نے وہاں سے ایک وہاں پہ تھے بریگیڈیئر رضوان جو کہ یہاں پہ ان کے ساتھی ہیں، ان کو ہمارے پاس بھیجا گیا کہ کہا کہ ان بچوں کو جو ہے نا ایک بس کروا کے دیں۔ انہوں نے ہمیں ایک بس کروا کے دی۔ وہاں سے ہم تقریباً 100 بچہ جو مختلف شہروں سے آیا ہوا، سب ڈاکٹر اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی انجینئر ہیں، وہ وہاں سے نکل کے سارے کے سارے بچے وہاں سے بغیر کھائے پیے ہم لوگ 6 گھنٹے پہلے وہاں کھڑے رہے اسٹیشن کے اوپر۔ اسٹیشن سے جی یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بچے ہیں جو یوکرائن میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، اور ہماری گورنمنٹ کو بار بار کانٹیکٹ کرتے رہے، ویڈیوز بنا کے لگاتے رہے کہ مدد کی جائے، ان کو وہاں سے نکلنے میں ان کی مدد کی جائے۔ لیکن گورنمنٹ جو تھی وہ ہماری انہوں نے کہا تھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جو خان صاحب کا ایک خاص ہے کہ وہ کہتے جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور یہی کہتے کہتے کافی دن اس میں سے نکل چکے ہیں، اور ابھی تک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویڈیوز لگا رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی سائڈ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو واپس بھارت لے جایا گیا ہے، ان کی مدد کی گئی ہے۔ ہم نے کئی بسز جو ہیں اس کی ویڈیوز بھی دیکھی، اور میں نے اس بات پہ ایک ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کو میں نے وہ ویڈیوز بھیجی ہیں اور کہا کہ سر اگر اس طرح کی کوئی ہماری پاکستانی اسٹوڈنٹس کی کوئی ویڈیو ہو تو پلیز دے دیجیے، اس لیے کہ مجھے اپنے جو بھارتی دوست ہیں ان کو بڑا جو ہے نا وہ ٹکا کے جواب دینا ہے کہ یہ دیکھو جی ہم نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس نکال لیے۔ تو وہ 2 دن ہو گئے، بریگیڈیئر صاحب نے میرے خیال ہے رپلائی کر دیں گے، دیکھ کے انہوں نے میسج سین کر کے چھوڑ دیا ہے، تو لیکن میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کب مجھے رپلائی کرتے ہیں اور کب وہ مجھے کوئی ایسی ویڈیو پرووائڈ کرتے ہیں جو میں لگا سکوں اور میں کہہ سکوں کہ جی بھارت کی طرح پاکستان نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے بہت زیادہ حفاظت کی ہے اور ان کو لے کر واپس آئے ہیں۔ لیکن بس جیسے ہی مجھے کوئی ویڈیو ملی میں یقیناً آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، تو آپ لوگ یہ مت سمجھے گا کہ پاکستان میں سب کے سب جو ہیں ساری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دم نکمی نکھٹو بیکار اور ایک دم ہی دماغ سے خالی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ کہنا چاہیے اپنے ملک کا خود ہی بیڑا غرق کر رہی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، نہ اسٹوڈنٹس کا خیال ہے
ना बलूचिस्तान का ख्याल है, ना बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का ख्याल है, ना यूक्रेन में जो फंसे हुए स्टूडेंट्स ना उनका ख्याल है, और ना ही अफगानिस्तान में जब लोग फंस गए थे तब भी ये इधर उधर छुप गए थे और इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ लोगों से फंड्स लेते रहते हैं, IMF से भीख मांगते रहते हैं, चाइना से भीख मांगते रहते हैं, सऊदी अरब से भीख मांगते रहते हैं, और अब रशिया से आटा दे दो, आटा दे दो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, ऐसा कुछ भी नहीं करते। जो करते हैं वो सबके सामने है और इसमें मेरे बताने की क्या बात है। वैसे खैर, हम अगली वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कुछ घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग भी यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा। ये हमारे दोस्त जी, ये भी यूक्रेन से जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, और मुझे समझ नहीं आती कि भाई क्या हो गया। थोड़े से गोला बारूद ही तो गिर रहा है ना, तो साइड पर हो जाओ। मतलब इसके लिए इमरान खान साहब को बोलने की क्या जरूरत है? खान साहब को और बड़े काम है जी। खान साहब ने जो है वो कहीं से आटा मांगना है, कहीं से चीनी मांगनी है, कहीं से चावल मांगने हैं, कहीं से फंड मांगने हैं, कहीं से डॉलर मांगने हैं, कभी जाके चाइना के आगे हाथ जोड़ने हैं, कभी जाके सीधी डाइव लगानी है IMF के सामने, कभी सऊदी अरब को सलाम करना है, और कभी कहीं नाक रगड़नी है। आप लोग मतलब छोटी छोटी बातों के लिए ना प्राइम मिनिस्टर को ना बोला करें, ठीक है। एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की अगर आप एग्जांपल्स देते हैं, तो जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को तो काम ही कोई नहीं है। वो तो बस यही करते रहते हैं कि कभी अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाल लें, कभी अपने स्टूडेंट्स को किसी और कंट्री से निकाल लें, कभी अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकाल लेते हैं, तो कभी यूक्रेन से अपने लोगों को निकाल लेते हैं। उनका मीडिया भी जो है वो सारे वक्त हमें वहां पे नजर आ रहा है यूक्रेन में। स्पेशली इंडिया टुडे के गौरव सावंत जो है वो बहुत एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं। तो गौरव को भी कोई काम नहीं है, गौरव प्लीज इंडिया वापस चले जाइए। तो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे स्टूडेंट जो है वो छोटी छोटी बातों के लिए जो है ना वो बस इमरान खान साहब के पीछे पड़ जाते हैं। अब भला ये खान साहब का काम है कि खान साहब जो है वो निकले और फिर जी आप लोगों के लिए किसी को भेजें, एम्बेसी को बोलें। ये काम तो भाई स्टूडेंट से आप लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए। खान साहब को जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स पहले ही पड़े हुए हैं। पोजीशन उनकी गवर्नमेंट गिराने लगी है, ऊपर से उनकी जो अभी करंट वाइफ है वो भी मैंने सुना था कि कुछ नाराज होकर चली गई थी, या पता नहीं कोई और ही चक्कर था। खैर वो मैं नहीं बोलूंगी, अच्छा ठीक है ना, आप लोग मुझे पकड़वा के रहेंगे वरना। तो खान साहब को अभी मतलब इतने सारे अपने खुद के प्रॉब्लम पड़े हुए, खान साहब का नाम तो हम लोग खुद प्रॉब्लम खान रखने लगे, तो आप लोग ये और कहानी लेकर आ जाते हैं। लेकिन खैर हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इन स्टूडेंट्स का जो है भला किया होगा हमारी गवर्नमेंट ने, और इतनी वीडियोस देखने के बाद कुछ तो शर्म आई होगी। और अगर नहीं आई है तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इतना कुछ देखने के बाद भी शर्म नहीं आई, मतलब कमाल ही हो गया, कमाल करते हो पांडे जी। खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अगर कोई टेंशन है तो परेशान मत हो, इसलिए कि कल भी आएगा और हो सकता है वो टेंशन खत्म हो जाए। आप कोशिश भी कीजिए और साथ साथ दुआ भी कीजिए, इसलिए कि वो भी बहुत जरूरी है। और जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो कर ही लीजिए। थैंक यू।